अपने माता पिता कुल देवता इष्ट देवता गुरु भगवान का स्मरण करें। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। हरिः ओम आनो भद्राक्रतभोजन्तु पिशवतो दब्धासो अपरीतास उद्भिदः देवानो जथा सदमिद्भृदे असन्नपरायुभो रक्षितारो दिवे दिवे स्वस्ताये स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाक्कुं स्वस्तनोभिर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नो शरदो अन्ति देवाजतरानश्चकराज्यरशन्तनूनां द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोखधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधीयतो यतः शमीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। ॐ शमखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सङ्कटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। सचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातृपितृगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम एतत् कर्मप्रधानदेवताभ्यो नमः। श्रीसिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भगवान गणेश जी के पास अक्षत पुष्प चढ़ा करके प्रणाम करें। बोली श्री गणेश भगवान की जय। आप आंचल से पृथ्वी मैया को प्रणाम कर लीजिए। ओम आधार शक्ति नमः।